عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، اور جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ایک وضاحت آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ ابھی 2 دن پہلے ہم لوگوں نے بنگلور میں جو ایک اجتماع ہوا تھا، تبلیغی اجتماع، اس کی خصوصی رپورٹ پیش کی تھی پرائم ٹائم میں، لیکن بتایا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ ہماری ویڈیو ایڈیٹر سے کچھ خطا ہوئی ہو، کہ مہاراشٹر کے کسی علاقے میں منعقدہ ایک اجتماع کی ویڈیو اس میں دکھائی گئی ہے۔ لوگوں نے کہا، لیکن یہاں ہم لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جو بھی ہے، لیکن اپنا دل بڑا رکھیں۔ تبلیغ کا اجتماع چاہے وہ مہاراشٹر میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں منعقد ہو، وہ تو تبلیغ اجتماع ہے، اور ایک دوسرے سے جڑنا چاہیے اور دل کو بڑا رکھنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ ویڈیو ایڈیٹر سے کہیں کچھ خطا ہوئی ہو، اس کے لیے ادارہ معذرت خواہ ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں خبروں کی۔ بھارت میں اقلیتوں پر بالخصوص مختلف بہانوں سے جو اس وقت مارنے کا یا ماب لنچنگ کا جو کلچر شروع ہوا ہے، یہ پورے بھارت کو تباہ و برباد کر کے رکھے گا۔ یہ بات واضح طور سے ان لوگوں کو جو ہندوتوا ذہنیت کی عصبیت رکھتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اب جو ہے پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ دیکھیے، ان لڑکوں کو دیکھ کر کے جو چھوٹے ہیں عمر میں، جن کا نام شکیل اور شاداں بتایا جا رہا ہے، کیا آپ کو ان کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے؟ بکریاں چرانے گئے تھے، نام سنا شکیل اور شاداں، تو ان پر لڑکیوں کا چھیڑ چھاڑ الزام لگاتے ہوئے درخت سے مار کر کے بری طرح سے مارا گیا ہے۔ یہ واقعہ یوپی کے بارہ بنکی سے سامنے آ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے یہ دہشت گرد نما درندے آخر کس حد کو جا رہے ہیں۔ اس کی پوری ویڈیو سامنے آئی ہے، ہم دکھا نہیں سکتے، اور وجہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ان کو باندھنے کا جس انداز میں اس وقت جو کوششیں ہوئی ہیں، اور چہرے سے جو خوف نظر آ رہا ہے ان بچوں کے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر درندگی کی انتہا کی گئی ہوگی ان بچوں کے ساتھ۔ اب پولیس اس معاملے میں کیا تحقیقات کرے گی، کیا معاملہ درج کرے گی جو 2 بچوں کو اس طرح درخت سے مان کر کے مارا گیا ہے، ان تمام چیزوں پر جو ہے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہوئے ناظرین گرامی، اس ویڈیو پر الگ الگ طرح کے تبصرے، پولیس کی کارروائی کو لے کر کے بھی مطالبے بڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ خطا کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے دہشت گردی اور درندگی کی انتہا کی ہے، تمام لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ تصویریں ہیں تو دوسری جانب ناظرین گرامی، دلتوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ ابھی ایک تازہ ویڈیو آئی ہوئی ہے تمل ناڈو سے، اور اس میں جو ہے ایک نوجوان کو بری طرح سے ڈانٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر دوبارہ اس نے اس طرح کیا تو اس کے دانت توڑ دیے جائیں گے۔ دراصل ڈی ایم کے لیڈر مانکم نامی ہے، وہ جو ہے یہ دلت نوجوان کو جو ہے ذات کے نام پر گالی دیتے ہوئے مندر میں داخل ہونے پر جو ہے اس کو ڈانٹ بھی رہا ہے، دھمکی بھی دے رہا ہے۔ یہ ویڈیو تمل میں ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگ سن لیں۔ تمل ناڈو سے جو ہمارے ناظرین، اس کے لیے میں ایک 2-3 سیکنڈ کے لیے سنوا دوں گا۔ یہ تمل ناڈو کی سیلم میں ایک ٹیمپل ہے، مندر ہے، وہاں سے معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور جو لیڈر دھمکی دے رہا ہے وہ ڈی ایم کے کا لیڈر بتایا جا رہا ہے، جو دلت نوجوان کو دھمکا رہا ہے۔ اب یہ معاملہ بڑھتا جائے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے اس ویڈیو کو سن لیں، پھر میں لوٹتا ہوں۔
நீ வந்த புண்டா, நீ வந்து நாய புண்டை பேசுறியா? வாழ புண்டையெல்லாம் பார்த்து சோறுலாம் செத்து போடுவா. எங்கேயும் போக முடியாது. சரியா? எல்லா இடத்துலயும் பூஜை மகன் எல்லா இடத்துலயும் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் வேலை செய்ய சொல்லி நான் ஒரு பக்கமா இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். நீங்க ஒரு பக்கமா இருந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வேலை புண்டை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? நாளா கவுண்டர் கண்டி கூப்பிட்டு சொல்லி ஒரு नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, आइए हमारी मुस्लिम बहनों के लिए एक और तस्वीर जुल्म सितम की इंतहा जो ये इश्क के चक्कर में पड़ी रहती है, उनके लिए मैं इबरत के लिए खबर सामने रखना चाहता हूँ। इस लड़की का नाम सोनी अंसारी है। रोशन राय नामी शख्स जो कि कांस्टेबल है, उसके साथ दोस्ती हुई सोशल मीडिया में और एक दूसरे से डेटिंग भी हो गई। उसके बाद कांस्टेबल जब इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया तो उसको इग्नोर करने लगा। तो इस लड़की ने यहाँ के पुलिस यानी हाई अथॉरिटी वाली पुलिस अफसर से इसकी शिकायत की। जब शिकायत की तो उस पुलिस अफसर ने उन दोनों को, कांस्टेबल को शादी करने पर राज़ी करवा लिया और शादी भी हो गई। और शादी के बाद सोनी अंसारी की लाश उसके कमरे में मिली है और रोशन राय भाग चुका है, लापता हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो हमारी लड़कियां इस वक्त जिस तरह से जो है गैरों के चुंगल में फंसती जा रही हैं, उनका अंजाम कहाँ जो है किस कदर हो रहा है, इस सिलसिले में जो है संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। आइए नाज़रीन गिरामी, दलितों पर जुल्म सितम की वो कहानी तो आज कर्नाटक के विजयनगरा ज़िले से कोट्टूरू तालुके में एक इलाका आता है कड़पूरा। यहाँ हिंदुत्व के दहशतगर्दों ने दलित के घर में तोड़फोड़ मचाई। एक मामूली सी बात को लेकर के दलित जो है वो मारे डर के कोने में दुबका हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये वो खबरें हैं जो ज़मीनी सतह पर रोज़ाना आती रहती हैं, लेकिन जो है मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों को ऐसे दबा देता है, ऐसा महसूस होता है कि दलितों की, अक़लियतों की, मुसलमानों की, मसलूमों की ज़िंदगी की कोई वक़ात ही नहीं रही इस वक्त। ये सब वो वारिदात हैं, वो वाक़यात और सानिहात हैं जिस पर घंटों जो है डिबेट होना चाहिए और लोगों की और आवाम की पूरी तवज्जो इस जानिब लाने की ज़रूरत है कि किस तरह इस वक्त जो है ये अपने आप को आला समाज कहने वाले, हिंदुत्व ज़हनियत और तहजीब और सकाफ़त के रखवाले कहने वालों की क्या सूरत हाल बनी हुई है। इतना ही नहीं, मुंबई से भी एक वीडियो आई और उस वीडियो में बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ख़वातीन को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वीडियो को देख लीजिए। ये किसी करिए या ज़िले से नहीं है बल्कि मुंबई सिटी से आ रही है और इसमें बाकायदा जो है पूरी तरह से हिंदू समाज की जानिब से मुनक़िदा इस रैली में नाजायज़ मसाजिद और क़ब्रस्तान पर कब्ज़े की और ज़मीनी जिहाद की बात की जा रही है। अब इन जो नारे हैं उस नारों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह का मैदान बनाया जा रहा है और ख़वातीन को भी जो है पूरी तरह से मैदान में उतारा जा रहा है। मज़हब के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर दहशतगर्दी को और अस्करियत पसंदी को उरूज पर लाने की कोशिशें हो रही हैं। आप इसको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुने। ये 29 जनवरी को मुंबई में एक हिंदू समाज की जानिब से मुनक़िदा रैली के दरमियान में लगे हुए नारे कहें या फिर जो है बजाया गया डीजे कहें, आप इसको सुन लें। अरे धर्म छोड़ कर जाओगी, टुकड़ों में बच जाओगी। अरे अवैध मस्जिद कब्रस्तान, लाइन जिहाद के यही निशान। अवैध मस्जिद कब्रस्तान, लाइन जिहाद के यही निशान। अरे अवैध मस्जिद कब्रस्तान, लाइन जिहाद के यही निशान। अवैध मस्जिद कब्रस्तान, लाइन जिहाद के यही निशान। अरे धर्म छोड़ कर जाओगी, टुकड़ों में बच जाओगी। अरे धर्म छोड़ कर जाओगी। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी और हिंदुत्व तंजीमें आम हिंदुओं को किस तरह से इस्तेमाल करती हैं और इस्तेमाल करके छोड़ देती हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये एक वीडियो सामने आई है। ये है तो कन्नड़ा में, लेकिन उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अरुण हरिकंटा ये एक मछुआरा है। अभी कुछ साल पहले, लगभग 5 साल पहले, यहाँ परेश मेहता नामी एक शख्स का कत्ल कर दिया गया था, जिसकी जो है ऐसी ही मौत हुई थी।
لیکن اس کے بعد جو ہے جو صورتحال بنی، جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا گیا، مچھواروں کا، ماہی گیروں کا استعمال کیا گیا مسلمانوں کے خلاف، اسی کو جو ہے یہاں پر یہ نوجوان کنڑا زبان میں بتا رہا ہے کہ کس طرح ان کا استعمال ہوا فسادات میں، اور ان لوگوں کے خلاف معاملے درج ہوئے تو بی جے پی اپنے پسند کے لوگوں کے تو کیس تو ختم کروا دیا، باقی غریب مچھواروں کو اور غریب ہندوؤں کو اسی کیس میں پھنسائے رکھا اور ان کی طرف اب توجہ بھی نہیں کر رہی ہے۔ لہٰذا ہندوتوا اور بی جے پی کے کسی بھی جال میں نہ پھنسیں، یہ کہتے ہوئے جو ہے ارجن ہریکنٹا اس وقت میڈیا کے سامنے اپنے پورے درد کو اور ان کے ساتھ جو ہندوتوا گروپ ہوں یا بی جے پی نے استعمال کیا اس کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ کنڑا زبان میں ہے، کرناٹک کے ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں سناتا ہوں، پھر لوٹ کے آتا ہوں۔ ಇವತ್ತು ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಆಗಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಿನಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಂಧವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಹಿಂದುತ್ವದ ಹಿಚ್ಚನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದದ್ದು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಂದು 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ದುಡಿಯುವಂತ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿರಲ್ಲ। 5 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಸನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ। ಇವತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಮೀನುಗಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸತ್ತೋದವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರಿ, ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷ ನಾವು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕ್ರಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಿಚ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿನ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಶಾಸಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಾಚಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೋರಾಟಗಾರಲ್ವಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು? ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, नाज़रीन गिरामी, ये हिंदू मुसलमान के झगड़े हों या फिर हिंदू सिखों के झगड़े हों, ये अब सिर्फ भारत में ही नहीं रही बल्कि अब आउट ऑफ बॉर्डर भी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से एक वीडियो ये आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से सिख बिरादरी के लोग यहाँ पर हिंदू बिरादरी के लोगों को भगा कर मार रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया से लगातार ये खबरें आ रही थी कि यहाँ के मंदिर पर सिख बिरादरी की जानिब से जो हमले हो रहे हैं और उनकी तौहीन की जा रही है। इसी दरमियान में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिख की एक बहुत बड़ी बिरादरी वो जो है पंजाब को लेकर के उनकी अलग अलग सोच है, कोई खालिस्तान बनाना चाहता है, अलग अलग है। और इस दरमियान में जो है लगातार यहाँ की हुकूमत से भी उनकी दुश्मनियाँ चलती हैं और अदावतें चलती हैं, और यहाँ के अलग अलग तरह के फैसलों को लेकर के बिलखुसूस बैरून ममालिक में जो भी सिख बिरादरी के लोग मौजूद हैं, तमाम नहीं, कुछ लोग जिनकी ज़हनियत इस तरह बनी हुई है, वो लगातार जो है हिंदुओं को भी निशाना बनाते हैं, मंदिरों को भी निशाना बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इधर कुछ हफ्तों से 2 मंदिरों पर हमला करने की खबरें खुद हमने आप लोगों के सामने रखी थी, उसी के चलते कुछ एहतिजाजात हो रहे थे। तो जो है यहाँ पर तिरंगा लिए हुए कुछ हिंदुस्तानी सामने आए जिसमें अक्सरियत हिंदुओं की थी। तो उस दरमियान में जो है सिख बरादरी ने उनको डंडों से मार करके उनको भगाने की कोशिश की है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए किसी ने लिखा कि ये ऑस्ट्रेलिया है जहां हिंदुस्तानी आपस में लड़कर अपनी हिमाकत दिखा रहे हैं, दूसरे मुल्क में खुलेआम तिरंगे की तौहीन की जा रही है और वो भी हिंदुस्तानियों की जानिब से, कहते हुए इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब खबरों की जानिब बढ़ते हैं, एक और खबर की जानिब, और वो ये है कि दिल्ली फसादात के सिलसिले में 9 मुस्लिम मुल्जिमान को बरी कर दिए जाने की खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान फसादात, आतिशजनी और दीगर जराइम के मुल्जिम 9 अफराद को बरी कर दिया, उन्हें शक का फ़ायदा देते हुए, जिसमें पुलिस की तरफ से मुल्जिम के मुलव्वस होने से मुतालिक अहम मालूमात की इंदराज में ताख़ीर भी शामिल है।
IANS کے مطابق ان پر فسادات کے دوران ایک دکان اور مکان کو آگ لگانے کا الزام لگایا گیا تھا اور پولیس نے ان پر تعزیرات ہند کی دفعہ 147, 149, 188, 427 اور 430 کے تحت قابل سزا جرم کے ارتکاب کے لیے چارج شیٹ کیا، لیکن بعد میں ان کے پاس کوئی بھی چیز عدالت کے سامنے پیشنے کے لیے نہیں ہوئی، تو جو ہے پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور ویسے بھی حسب خود کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف پولیس معاملے درج کرتی ہے، یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر اسلامی تعاون تنظیم OIC نے سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں اپنے صدر دفاتر میں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک کھلا غیر معمولی اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس میں سویڈن، نیدرلینڈ اور ڈنمارک میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے نسخے جلانے اور اس کی بے حرمتی کے حالیہ اشتعال انگیز واقعات کے خلاف تنظیم کی جانب سے سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اجلاس میں اسلاموفوبیا کے گھناؤنے حملوں کے مجرموں کے خلاف OIC کی طرف سے کیے جانے والے ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے مغربی ممالک میں انتہائی دائیں بازو کے کارکنوں کی اشتعال انگیز کارروائیوں پر مایوسی کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے مجرمانہ اقدامات مسلمانوں کو نشانہ بنانے، ان کے مقدس مذہب اور اقدار اور علامتوں کی توہین کی بنیادی ارادے سے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے متعلقہ حکومتوں کو سخت جوابی اقدامات کرنی چاہیے، خاص طور پر اس لیے کہ اس طرح کی اشتعال انگیزی ان کے ممالک میں انتہائی دائیں بازو کی انتہا پسندوں کی جانب سے بار بار کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جب ترقی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ زوال بھی اس کے ساتھ چلتی ہے۔ مختلف اخبارات کی رپورٹ کے مطابق گوتم اڈانی اس وقت کنگال ہوتے جا رہے ہیں۔ گوتم اڈانی کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اڈانی کے لیے ہر طرف سے بری خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف اس رپورٹ کے آنے کے بعد اڈانی کے حصص زمین بوس ہو گئے یعنی شیئرز، تو وہیں دوسری طرف اڈانی دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست سے بھی باہر ہو گئے۔ اڈانی اب 11ویں نمبر پر چلے گئے ہیں اور بلومبرگ بلینئرز انڈیکس کے مطابق گوتم اڈانی کی مجموعی مالیت صرف 84.4 ارب ڈالر رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی اب دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 12ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ ان کی کل مالیت 82.2 ارب ڈالر ہے۔ گوتم اڈانی سال 2022 میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لیے سرخیوں میں تھے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی اڈانی کے لیے بری خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اڈانی کے الگ الگ کمپنیوں پر بری طرح سے شیئر مارکیٹ میں گراوٹ اور بھی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اس کا براہ راست اثر ہندوستان کی روزگاری پر اور مختلف شعبوں پر پڑنے کا جو ہے اس وقت اندیشہ اور خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،